नमस्कार बंधुगण, आग को आसुची पवित्र महाशिवरात्रि व्रत। एही महाशिवरात्रि बा जागर दिन चुपचाप करि नियंतु 108टी चाउलर एक गुप्त उपाय, जहाद्वारा कि आपणक जीवनर सबु कष्टरू आपणकु मुक्ति मिलिजिव। भगवान भोला शंकरଙ୍କ कृपारू आपणक घरे हेब धनर वर्षा, आपण होइजिबे धनवान। बंधुगण, ए वर्ष 15 फेब्रुआरी रविवार दिन पड़ुअछि महाशिवरात्रि व्रत। हिंदू पंजिका अनुसारे आमर ए वर्ष अनेक दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनुअछि। एही महाशिवरात्रि दिन मोट 62 प्रकारर शुभ संयोग बनुअछि, जेउथिरे धन जोग, शिव जोग, नक्षत्र जोग, इंद्र जोग इत्यादि। एहार अर्थ आपण एही शिवरात्रि दिन जेउ भी उपाय को निष्ठा और भक्तिर सह करिनेबे, तेबे तार फल आपणकु 100% मिलिबो। बंधुगण, पवित्र महाशिवरात्रि दिन भगवान शिव शंकर एवं माता पार्वतींकर विवाह होइथिला। सेइथिपाई शास्त्र रे लेखा अछि, महाशिवरात्रि दिन भगवान शिव शंकर अत्यंत प्रसन्न मुद्रा रे रहंती एवं भक्त मानकर डाक शीघ्र शुणिथांती। जदि केही व्यक्ति वर्ष जाक शिव भगवानଙ୍କର पूजा आराधना करि न पारे एवं से व्यक्ति जनक जदि महाशिवरात्रि दिन एही उपाय को पालन करि नेब, तेबे तार समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाए। एही दिन ब्रह्म मुहूर्तरू उठी विधि विधानर सह महाशिवरात्रि व्रत जिए पालन करिब, ताकू साक्षात भगवान शिव शंकरଙ୍କର कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त हेबो। से व्यक्तिर जीवन रे थिबा समस्त दुख जंत्रणार अंत घटिब। से व्यक्ति जीवन रे एक सकारात्मक एवं चमत्कारी परिवर्तन आसिब। जदि ए वर्ष आपण कौनसी भी कारणरू महाशिवरात्रि व्रत को पालन करि पारु नाहंती, माने उपवास रखि पारु नाहंती, तेबे शिव पुराण अनुसारे 108 चाउल एवं 1 लोटा जलर एही महा उपायटी को विधि विधानर सह महाशिवरात्रि दिन पालन करि नियंतु। एही उपायटी पालन करिनेले आपण स्वयं भगवान शिव शंकरଙ୍କର आशीर्वाद पाइबे। आपणଙ୍କର मनर इच्छा पूर्ण हेबो। चाकिरी पाई आपण जदि इच्छुक अछंती, तेबे आपणको निज मन पसंदर चाकिरी मिलिबो। बंद पड़िथिबा व्यापार आपणଙ୍କର पुणी थरे चालू होइजिबो। आपण जदि अनेक समय धरी बेमार रे पड़ी रहिछंती, टंका खर्च करी करी आपण थकी गलेनी, किंबा आपण जदि निसंतान अछंती एवं संतान प्राप्ति पाई इच्छा रखिछंती, तेबे आपण एही उपाय को महाशिवरात्रि दिन निश्चय पालन करंतु। 108 संख्याटी भगवान शिव शंकरଙ୍କୁ अत्यंत प्रिय अटे। चाउल को हिंदू धर्म रे अक्षत बोली कुहाଯାଏ। विष्णु भगवान, शिव भगवान एवं माँ लक्ष्मी को पूजारे जदि आमे अरुआ चाउलर व्यवहार करिथाउ, तेबे से पूजाटी शुभ होइथाए। आपण एही दिन जल द्वारा महादेवंकर अभिषेक करंतु, जद्वारा कि भगवान अत्यंत प्रसन्न होइथांती। तेणु 15 फेब्रुआरी रविवार दिन आपण चाउलर ही उपायटी को निश्चय पालन करंतु। आपण धनवान हेबे। आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेबो। रोग शोक दायुरु आपण रक्षा पाइजिबे। आपणकर भाग्य आपणक हितरे जीव। आपणक कुंडलीर नवग्रह आपणकर साथ देबे। से उपाय गुड़िक विषय रे जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह हर हर महादेव निश्चय लेखंतु। एबे चलंतु से उपाय गुड़िक विषय रे जानि नेबा। प्रथम उपायटी हेउची मनस्कामना पूर्तिर महा उपाय। बंधुगण, जदि आपण भल चाकिरी चाहुछंती, किंबा जदि आपण आपणकर व्यवसाय रे उन्नति चाहुछंती, अधिक लाभ आशा रखिछंती, किंबा
ଆପଣ ଯଦି ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପୂଜାରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ଲଟା ନେଇ ସେଥିରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗଣି ଗଣି 108ଟି ଭାଙ୍ଗି ନଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମାନେ ଅକ୍ଷତକୁ ସେ ଲଟା ଜଳରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରି କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ସେ ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 108 ଥର ଆପଣ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍। ଏହାପରେ ନିଜର ମନର ଇଚ୍ଛାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ପରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏହି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେବେ ଏବଂ 1 ଲଟା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନେବେ ଏବଂ ଏକ ଧଳା କପଡ଼ା ନେବେ। ଧଳା କପଡ଼ାଟି ନୂତନ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ ଏବଂ ସେ ନୂତନ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇ ସେ କପଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନେବେ। ଏହାପରେ ଘର ପାଖାପାଖି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ନିଜ ମୁଖକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ ଗୋଟେ ଲଟା ଜଳକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେବେ। ଏହାପରେ ସେ ଚାଉଳର ପୁଟୁଳିକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଛୁଆଇ ଆଣି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ନିଜ ଘରର ଆଲମିରାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ସୁନା ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ରଖିଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କରିନେଲେ ସେ ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ପୁଟୁଳି ଧନକୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆକର୍ଷଣ କରିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏହା ଏପରି ଏକ ମହା ଉପାୟ ଯାହା ବିଷୟରେ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶିବ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ରୋଗ ମୁକ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ବାରମ୍ବାର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗ ପଛରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରି ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେବେ ଏବଂ ଏକ ଧଳା କପଡ଼ା ନେଇ ସେଥିରେ 2 ଲଟା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ସେ କପଡ଼ାରେ 1 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ଗୋଟିଏ ରଖି ତାହାର ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନେବେ। ଏହାପରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲଟା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ କିମ୍ବା କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ହାତରେ ଧରି 108 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେ ଚାଉଳର ପୁଟୁଳିକୁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀକୁ ଦାନ କରିଦେବେ। ଏହା ସହିତ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। କେବଳ ଏ ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିନେବେ, ତେବେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଏହା ଥିଲା କିଛି ନିୟମ ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପାଳନ କରିନେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ।
ଏହି ଉପାୟ କରିବା ସହ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଯିବ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ହାରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।